জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজকের এই পবিত্র সময়ে আমরা আলোচনা করব এক অত্যন্ত শক্তিশালী ফলপ্রসূ হনুমান মন্ত্র সম্পর্কে। এই মন্ত্রটি শুধুমাত্র জপ করার জন্যই নয়, শ্রবণ করার মধ্যেও রয়েছে অপরিসীম শক্তি, আশীর্বাদ ও অলৌকিক প্রভাব। এই মন্ত্রটি ভগবান হনুমানের গুণ, শক্তি ও করুণার এক জীবন্ত প্রকাশ। যখন কেউ নিয়মিত এই মন্ত্রটি মন দিয়ে শ্রবণ করে, মনের অস্থিরতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। অকারণ ভয়, দুশ্চিন্তা ও নেতিবাচক চিন্তা দূর হয়। মনে এক অদ্ভুত শান্তি ও সাহস জন্ম নেয়। কারণ হনুমানজি হলেন ভয়নাশক ও শক্তির আধার। এই মন্ত্র শ্রবণ করলে হতাশা ও অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায়, মনের ভিতরে জন্মে থাকা দুঃখ ধীরে ধীরে হালকা হয়। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, নিয়মিত শ্রবণে অজানা এক সাহস বুকের ভিতরে কাজ করতে শুরু করে। হনুমানজিকে বলা হয় সংকটমোচন। এই মন্ত্র শ্রবণ করলে অদৃশ্য বিপদ কাটতে শুরু করে, শত্রুর কুপ্রভাব কমে, হঠাৎ ঘটে যাওয়া সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে সহজ হতে থাকে। বিশেষ করে মামলা, ঋণ, চাকরি সমস্যা, পারিবারিক অশান্তি এই মন্ত্র শ্রবণে অত্যন্ত উপকারী। শাস্ত্র মতে হনুমানজি হলেন ভূত, প্রেত, কুদৃষ্টি, তন্ত্রমন্ত্র, গ্রহদোষ এই সমস্ত কুপ্রভাব নাশককারী দেবতা। এই মন্ত্র নিয়মিত শ্রবণ করলে ঘরের পরিবেশ পবিত্র হয়, দুঃস্বপ্ন কমে, অজানা ভয় দূর হয়, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। যারা দুর্বলতা, ক্লান্তি বা অলসতায় ভোগেন তাদের জন্য এই মন্ত্র শ্রবণ অমৃতের মতো। শরীরের শক্তি বাড়ে, মন আরও স্থির হয়, কাজে মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। কারণ হনুমানজি হলেন মহাবলশালী। এই মন্ত্র শ্রবণের সঠিক নিয়ম: সবচেয়ে ভালো ফল পেতে ভোরবেলা বা সন্ধ্যায় শান্ত মনে বসে অন্তত 10 মিনিট মন দিয়ে এই মন্ত্র শ্রবণ করুন। শ্রবণের সময় মনে মনে বলুন, হে বজরংবলী, আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর করুন। অনেক ভক্ত বলেন, এই মন্ত্র শ্রবণে অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়েছে, আটকে থাকা পথ হঠাৎ খুলে গেছে, বহুদিনের দুঃখ একসময় মিলিয়ে গেছে। এগুলো কাকতালীয় নয়, এগুলো হনুমানজির কৃপা। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, এই মন্ত্রটি শুধু শব্দ নয়, একটি শক্তি, ভরসা ও আশ্রয়। যে মন দিয়ে এই মন্ত্র শ্রবণ করে, হনুমানজি কখনো তাকে একা ছেড়ে দেন না। এই মন্ত্রটি নিয়মিত শ্রবণ করুন, ভক্তি বজায় রাখুন, হনুমানজি অবশ্যই আপনার সব সংকট দূর করবেন। জয় শ্রীরাম, জয় বজরংবলী। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः।
ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःखभञ्जन अंजनीसुतकेसरी नन्दन रामदूत संकटमोचन शत शत वन्दन कोटि नमः। ॐ हनुमते दुःख
भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमः।